Taman. Lisod kayo magmanitag ka park. Tama, tama. Naman tao ay. So, init. Coincidence about Saan saan nga kuan? Ambot. Basta Tawag dere. dako nga santo ninyo. Dako nga santo ninyo. Wala, nabiyaan nami. So, magdali-dali sa mi ha. We're going next to Magellan's Cross. Magellan's Cross. Yeah. Wala dito siya Davao. Kaya kainit. Rolling. So where are you right now? Sa ambot. Nakalimut ko. Insert the location. Katong mag-pray. Dili no. Katong mag-pray like if mag-board exam ka kadiri ka. Simala. Lahi man to. Simala rin. Here at Fort San Pedro. Fort San Pedro. Yeah. So you will just gonna see some clips and some pics. Ano? Na para bang Na para bang tunay na vlogger? yeah. History. Bacolod. Grabe ang mga pangalan sa una niya. Matam. Zubu. Yung Cebu in the early 16th century. Sure, ay mo ng map. Baka mali. Yeah? Ato ganino. Kung gato na to ganina. Ay, no. Hindi siya namatay. Huh? Huh? Bala ko magini sa una fort ganino, kampo. Ha? Tinoon? Hala, wa nagbasa. To kanyo no. True. Sa unang panahon mo guna. Oo. Naingan at sa bansalan. Oh? Ano maminan sa bansalan? Mut lang pod. Nakin yung balay? Dilay sa park. Oh my gosh. So kaning mga stone dere, nakatamak pa dere si Magellan. Magellan. Guys. Verification of the information. Wala nakabot si Magellan dere. Kaya natupod na niya 1965. Namatay si Magellan kay 1521. So wala na siya kaabot. So kinsa may nakaabot dere? Kani siyang pansaw na. Si Miguel Lopez de Legazpi. So kani nga building sila Siya nag-camp. dili sila nag-camp para i-colonize ta. Yeah. Diba? Chambar na. Cebu. Uy! Cebu po. Cebu po kapi. Ano sa'yo mong order? Pork belly. Pork, sizzling pork belly. Yeah, tapos ako ano ganito? Sizzling pork steak. So unsa mo maingon sa first half? So far, goods siya. I like Cebu City. It's actually the oldest city in the Philippines, guys. Sure, right? No, fun fact. Wow.
Escape from the farthest reaches of the open ocean. Please. Let's give a round of applause for our first single buddies. There they go, the Olympics. Water. Beatles meeting in San Francisco. There goes our first single. This is the water. Kuratan gini ka na, guys. So, how's your ocean park experience so far? First time ni mo, Dre. Double good picture na ka sa shark. Southeast Asia and Australia. In Australia, there are no guns in red, black, sea eagles, or Philippines. There are no guns in Darwin or John Galt in the Galing na. Mythical egg. Kuhan siguro na. Oh, Maybe not trillion. 5% ultra rare chance. Maybe mga Japanese. Japanese yeah? Half Japanese? So, daan namin sa Temple of Leia. Yung lang siya for aesthetic and for Instagram. Instagrammable siya, no? So, yeah. For the gram. 150 is for the gram. For the gram. Yes. Yes. So, na mga una may ambot ko ang aming mga on. Gutom na kayo. So, karoon mag-shuttle na pa ba? Yeah, from Watatops. Ay, to Watatops. Uy, dagat na ba yung pabito? Asa man doon? Hi, we're here at Tops. Tapos ilogan. Almost paradise. 아침보다 더 Hello. Welcome to Tops. Welcome to Tops.